এচি এ হবরাহবরর সেরে একান বসুমান হুজির হবর উদিয়েল বালুক বিলন্দুরি লারে গতে গতে সেই লারেয়র ফলেচি যে আর বিতির ফরিকিত ফাত কুচি গুনুর জিংহানিত নু সদক ফুদি উদিল ত্রিপুরা রাজ্য রাজধানী আগরতলা স্তাবল মাদত বাগুড়ি দিয়ল যে আর বিতির সাগরীর অফার এই সাগরীর অফার বাগুড়ি দেনা হলাত ত্রিপুরা রাজ্যর মুলুকমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা হয়ে যে আর বিতির ফরিকিত রেজাল বালুক বিলো নাগে দিওই হালিক তারার সাগরীর অফার আনি বাগুড়ি দেদে বোজমান ল্যাম্পচ্ছি সেনত্তে উচ্চ ফুচ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যর ব্যাগ মন্ত্রী গুনুর গা আজিলে হোম মিনিস্টার অমিত শাহা ভার্চুয়ালে আজিল থেইনে এই জয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট বোর্ড অফ ত্রিপুরা বিধিরে নানান ডিপার্টমেন্টর 51 পুরো 2806 সাগরীর অফার বাগুড়ি দিয়ল মুজং দিনত আরো সাগরীর জুকুল করা অবগুড়ি হই ত্রিপুরা রাজ্যর মুলুকমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা যেগুনি এই সাগরীর অফার ফিউন তারাতুন কয়েকজনে হইউন সাগরীর অফার আনি ফাদে দেরি অলেও এই চিফেনে তারার অমহত হুঁচি হইউন এই খবর নালত গণাত্য করি সমারবতী ফলো করি থাকো জুমসুদক টাইমসের লগে ফাতুরু তুরু। हम लोग ये जो JRBT रिजल्ट के बाद थोड़ा सा गैप हो गया था और इसके कारण ही हमने रिक्वेस्ट किया था हमारा यशस्वी होम मिनिस्टर साहब को आप कम से कम वर्चुअली रहिए, तो उन्होंने टाइम निकाल के आज उन्होंने रहा यहाँ पर। इनके सामने जिस तरह हमारा त्रिपुरा सरकार पूरा स्टेज पर थे, हमारे कोलीग जितना मंत्री सब यहाँ थे और सबके सामने जिस तरह हम लोग ये ऑफ़र दिए हैं, इससे एक माहौल बना पूरा त्रिपुरा में। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन जिस तरह हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग जॉब दे रहे हैं वो बरकरार रहेंगे और आने वाले दिन भी इस तरह और भी हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे।